Wychodzę z pociągu Lasteczka, przyjechałem z miasta Orzeł. W tym odcinku pokażę Wam, jak pojechałem do tego miasta 2 dni temu na Plackarcie w czwartym wagonie sypialnianym i teraz przyjechałem właśnie tym pociągiem. Pokażę Wam trasę z Moskwy do miasta Orzeł, który znajduje się na południowy zachód od Moskwy. Jest to średniej wielkości miasto, 350 km od Moskwy. Pojadę tam pociągiem relacji Petersburg-Bielgarad, czyli można powiedzieć, wsiadam do niego po trasie i z niego w trasie wyjdę. Jest to Plackart, czyli wiele jest miejsc po prostu do spania. Inne pociągi, które jedą szybciej na tej trasie, około 4 godzin, zostały już sprzedane. Ja w ostatniej chwili kupowałem bilet, więc zostały takie po prostu możliwości. I ten akurat pociąg na trasie Moskwa do miasta Orzeł jedzie 6,5 godziny. Jest teraz 7:44. Ja jestem na dworcu Wastocznej we wschodniej części miasta. Przez całą część trasy dostępny jest wrzątek w każdym wagonie oraz takie przekąski. Najczęściej tu widzę produkcji rosyjskiej, taki odpowiednik Snickersa, Step. Tutaj z ciepuraczką, orzeszki solone, jakieś wafelki, także zupka instant. No i takie mniejsze jakieś coś do przekąszenia. Zamówić można także lody, które przynoszą z innego wagonu w cenie od 150 do 200 rubli. Tutaj widzimy sobie QR-kody, można zamówić jedzenie do przedziału, także jest katalog towarów oraz informacja dla pasażerów. Wiele jest także kontaktów do podłączenia telefonu i innych sprzętów. Zobaczcie, w przejściu między wagonami jest ogłoszenie o pracę dla prowadnika, czyli ja nie wiem, konduktora chyba, tak? Czyli osoby, która dba tutaj o dany wagon, czy kilka wagonów. Praca 55 000 rubli. Мы едем из Санкт-Петербурга. Ага. Там у нас наши дети участвовали в конкурсе. Мы едем коллективом, но так как наша основная масса коллектива во втором вагоне, мы взяли билеты в 14-й вагон. No wy jedziecie jak mamy, tak? Да, мы едем с детьми. Swoimi Да. dziećmi? Едем в свой город. A gdzie wy Мы żyjecie? живем в Железногорске, Курской области. Едем Ага. до Орла. I tam А еще... там нас ждет трансфер, который нас довезет до дома. I tam уже на машине, на автобусах или На личные? автобусе. Нет, автобус у нас централизованно, мы все выходим и погружаемся в автобусы. Так что у вас достаточно длинный путь, вы ночью, да, тоже ехали, да? Конечно, да. Мы сели, как все, в Санкт-Петербурге, и вот едем домой. Уставшие. А как тут атмосфера, как вообще? Нет, вообще все хорошо. Проводник у нас шикарный. То есть все условия для плацкарта нормальные, все устраивает. Но главное поспать, чтобы все было чисто, да, чтобы чисто. туалет. С утра у нас убрали, то есть как бы в поезде. Нет, как бы претензий нет, все хорошо. А все что устраивает. покушать, например, какие тут возможности? Или с собой взяли? Нет, с собой взяли, но здесь можно и заказать. Здесь как, ну я ни разу не пробовала, но говорят, что можно заказывать и именно на станции, где длительное время стоит поезд, могут привезти из ресторана любую еду, которую заказали. Но мы так не пробовали, но говорят, что так можно. Я еще вас спрошу тогда, как вам спать в плацкарте? Вы привыкшие, нет или... Ну, не сказать, что привыкшие, но в принципе нормально, удобно. Вот сегодня прям чудесно, я прям поспала. Обычно я не очень люблю спать в поездах. Потому что... Если с семьей мы путешествуем, то только в купе. Но так как коллективом, соответственно, нам надо немножко подешевле, потому что все оплачивают родители, за себя и за детей проезды, поэтому решил коллектив ехать в плацкарте, мы едем в плацкарте. Ну все подстраиваются под общую какую-то... Туда ехали мы немножко похуже.
вообще прям комфортно. так что бывают разные поезда, разные, чуть-чуть. Бывают, да, они немножко отличаются. Есть постарее вагоны, есть помоложе. Ну и плюс проводники тоже разные. Этот прям у нас вот прям чудесный. Нам прям понравился. Очень опрятно выглядит, уже приятно общаться с таким человеком. Чистенько достаточно, все хорошо. Вот, как с интернетом, расскажите. Как тут иногда бывает, нет? Нет, Ловит? сбои, конечно, есть, мы же тем более приближаемся, это да. А у поезда есть свой интернет, что раздает, например, или нет? Не знаете, может? У них есть свой интернет, вот этот сайт РЖД, там можно подключиться к попутчику, но там не будут доступны, то есть только доступны их контент, который там почитать там про можно, заказ, там как это сделать. заказать пищу, Фильмы почитать, да, вроде и бы? какие-то фильмы там тоже есть, которые можно посмотреть, в принципе. Ну, мы пробовали. Можно, если совсем нет интернета, можно попользоваться. Już przyjechałem jakiś odcinek trasy, sceneria wiosenna, czasem są jakieś miejscowości na trasie, pociąg czasem także się zatrzymuje, czasem nawet po 20 minut jak w Tule. Tuła to znane miasto średniej wielkości w połowie drogi do Orła. Słuchajcie, postój trwa aż 27 minut. Pokażę Wam dworzec kolejowy. Jest tablica, że tutaj bywał wielokrotnie Lew Tolstoj, czyli znany pisarz rosyjski. Także Tuła jest znana z pierników, z samowarów, z różnego rodzaju przemysłu. Podchodzimy do głównego wejścia na dworcu. Przed dworcem jest pomnik poświęcony wojnie ojczyźnianej 41-45. Tablica z pociągami, także jest nasz pociąg relacji Petersburg-Białgorod. Jest piątek, jakiś ruch jest na dworcu. Tutaj widać, jesteśmy w centrum, także dworzec jest pewnie położony w centralnej części miasta. Widzimy stąd jakiś dom handlowy, oszklony. Z tyłu budynki mieszkalne z takimi charakterystycznymi wieżyczkami na dachu. To jest taki element, który często się powtarza w architekturze w Moskwie. Obecnie są wieszane jakieś plakaty nawiązujące do Dnia Zwycięstwa, który już będzie za niecałe 3 tygodnie, 9 maja. Na dworcu stoi taki także skład, jak rozumiem, z II wojny światowej. Obecnie jest także myty, czyszczony. Teraz pokażę Wam symbol kolei rosyjskich. Metalowy uchwyt na szklankę z herbatą lub kawą. Ja zamówiłem kawę. Tutaj jest logo RŽD. Można kupować to jako osobny prezent. Kojarzy się wszystkim właśnie w Rosji z przejazdem kolejami. Zamówiłem kawę z ekspresu za 175 rubli. Można także oczywiście herbatę z niego pić. Tutaj jest przystanek w miejscowości Siokina pod Tułą. Miejscowość 50 000 mieszkańców. Naturalnie dworzec mniejszy, także nazwa Jesienki. Stary jakiś zabytkowy wagon. Pewnie część ekspozycji. Я еду с Москвы, ездил по работе. Еду обратно в Белгород. W Białgorod jedziecie. No wy tam żywiecie, da? Да, я живу в Белгороде. A w Moskwie работаете? Ну, я устраиваюсь. А, устраиваетесь на работу, да? А тогда, возможно, вы туда переедете, иногда будете в Белгород. В Москву? Да. Да, я вот планирую это сделать. Я хочу устроиться в полицию. В полицию, да? Ага. А вы часто ездите на поезде или на плацкарте? Ну, не так часто. А, не так часто, да? Может, за год раза 2-3. Но очень интересно. А почему выбрали плацкарт? Это интереснее и дольше. Сама поездка, ну, прикольно.
Да? Ты когда едешь, ну есть такая необычная атмосфера. Ага, более все открыто, больше людей. Но некоторые любят, некоторые нет. Это все зависит от людей. А можете сказать, сколько стоит на Москва, вот Белгород, да? Ну, в районе 3000, не дороже, если Ага. подскажут, мне кажется. Но вы только днем едете, вы... Нет, я вот ехал в Москву, я ехал ночью. А, ночью. Да, только я ехал на боковой не очень. Ага, На и- этот день. Потому что вот зарядка именно вот тут справа получается. Там бывают зарядки, да, до телефона Да, везде, намного да? комфортнее будет. Ага. А, например, условия или как заснуть, или вам легко спать в Ну, поезде? никому как. Ну, а Я вам люблю, именно? когда вот именно он качает сильно. А, Я так быстрее засыпаю. W mieście Ariol spędzę mniej więcej dzień lub dwa. Jadę tam z innych przyczyn. Po prostu stwierdziłem, że przy okazji Wam nagram, pokażę trasę, pokażę także to miasto. Jest to, można powiedzieć, niewielkie miasto. Ma 300 000 mieszkańców. Jest to duży węzeł komunikacyjny, transportowy. Znajdują się tam zakłady produkcyjne, także muzea. Zobaczymy, co mi się uda pokazać dzisiaj. И 9 ехал. Да. Odjeżdżamy już z miasta Orzeł. Pogoda kiepska. Teraz Wam pokażę pociąg. Warunki są o wiele lepsze niż w poprzednim pociągu, którym jechałem do Orła. Z tym, że wcześniej był Plackart, to jest pociąg Lasteczka z miejscami siedzącymi. Pociąg jedzie 4 godziny. Cena jest taka sama, co ciekawe, na tej trasie Moskwa, Orzeł, Orzeł, Moskwa i wynosi 1500 rubli. Tutaj mamy śniadania, około 500 rubli. Blinciki, czyli naleśniki, także omlet jest i kanapki. Tutaj Wam jeszcze pokażę loty, jakie są oferowane w czasie jazdy. To rosyjski, tak? A Jest. сколько они стоят? 250 A, рублей. 250 rubli. Tutaj Wam pokażę taki magazyn kolejowy RZD, rosyjskich kolei. Takie kiedyś magazyny były tylko i wyłącznie w liniach lotniczych. Teraz chyba w Polsce także są, na przykład w liniach Intercity. Na okładce mamy lodołamacz Lenin, czyli są tu informacje o Murmańsku. Także są jakieś wypieki i miejsca turystyczne, pewnie zachęcające do podróży po Rosji. Zobaczcie tutaj jakieś widoczki, miejsca, Strzelka i to jest trasa Moskwa, Niżny Nowgorod, Muram i Moskwa z powrotem. Jest opisane, że wycieczka jest na dwa dni. Zatrzymaliśmy się na pierwszej stacji, Mceńsk. Zobaczcie, śnieg już rozpadał się na dobre. Niewielka stacja. Czas postoju 1 minuta. No i w tym pociągu, który przypomina trochę PKP Intercity, postoje są o wiele krótsze. Nawet w miejscowości Orzeł zatrzymał się na 3 minuty. Minęło około pół godziny, przyjechaliśmy do kolejnej stacji, Skuratowa, i zobaczcie, tu już nie ma śniegu, a raczej pewnie cały stopniał. Łącznie na trasie mamy około
4 takich przystanków na odcinku między Orłem a Moskwą, a sam pociąg jechał z Kurska. Я еду с Орла, еду в Москву. Я еду, был у родителей в гостях. Соответственно, живу в Москве. Работаю в метрополитене. Я вырос в Курске. В Курске. Вынужден был переехать в августе прошлого года в Орел и привезти родителей. Вы часто вот именно на этом поезде ездите? По-разному. Этот поезд просто быстрее идет. По сравнению с остальными. Есть дальние плацкарты, они, получается, не такие скоростные, там поездка 6 часов, здесь 4. Удобно, можно доехать быстро. Единственное, что сидячий не совсем, конечно, удобно, ну что сделать. А там можно и прилечь, и почитать плацкарты. Поэтому чаще их выбираю, просто этот удобно, он с утра сейчас идет. Поезда доступны по времени? Как-то в каждый час есть поезд или как это бывает? Не всегда, в зависимости от расписания. Федеральная пассажирская компания, которая сейчас принадлежит, она сделала немножко не очень удобное расписание. Приоритет есть определенным типом поездов. То есть они должны пропускать фактически электрички и скоростные поезда. И приоритет обычно идет скоростным поездам, потому что они приносят больше денег. Вот в чем дело. Ну да, это же те же самые пути. Да. Потому что фактически пассажироперевозки, они убыточные. Но пассажирская компания сделала их прибыльными. Вот и все. Ну вы же в транспорте работаете, вы тоже понимаете. Я многие нюансы знаю. Я работал на железной дороге и могу рассказать про эту структуру. Скажите, как развивается в общем железнодорожная по России? По России в основном развитие идет такое, что меняют парк составов пассажирских и очень сильно развивают направление в основном Москва-Питер. Почему? Потому что выгодно для них очень много богатых пассажиров. То есть те, которые едут в люкс, СВ, те, которые готовы тратить большие деньги за это. Туристические, вот эта часть, которая идет в сторону к Золотому кольцу, вот этот кусок России. Вокруг Суздаль, да, Москвы. рядышком с Владимиром, вот эта вся часть, Ярославль. Туда очень удобные поезда сделаны, комфортно ехать, и, в принципе, примерно то же самое, но чуть-чуть лучше класс. Это сделано в основном для туристов, и плюс, еще раз говорю, более денежные пассажиры едут. А если попасть действительно в глубинку, то там все будет печально. Ну да, потому что и туристов нет, и небогатые клиенты. Да, небогатые клиенты. Потому что даже здесь есть как бы отдел СВ, но... СВ это что? Ну, более повышенной комфортности. Там и кресло отдельно, поворачиваешь. Он не стоит, во-первых, этих денег, а во-вторых, он очень удобно расположен. В уголах вагона. Поэтому обычно люди его не берут. Podjeżdżamy już do Moskwy. Jakiś czas temu pojawiło się słońce i za 10 minut przyjedziemy na dworzec Kurska. Będzie to inny dworzec, z którego wyjechałem do miasta Orzeł.